Mayong hapon guys, nagaon ang Treasury Department diri sa El Corso. El Corso, yung branch, Cordoba. El Corso Break Branch. Break branch. Hi. Yeah, among i-order po so guys is 100 ka buok. Mahurot ba ka ni guys? Eat all you can afford to pay. Yeah, dami na ngaon guys dio. Ilang Haide barbecue and tuna. Sus guys, kabaga sa dagong patay ng mawanan kami ni guys. Oy, Joe, nanawagan kami ni Joe ato, kaso na ka. Ito si USP. So si Joe guys tuwa sa El Curso na sipya. Si Berlito guys, nanawagan mi. Kinsa to nakakita ni Berlito pareha sa break Nangompra. kay Kasi si Bolito nagwala-wala. Win. Basin si Berlito win ba nag add to lamas. Di na, ganito, nangompra. Yun siya. Nangumpra. Sus baga sa dagong guys uwan na ni. Pamay na yung uwan kasi sa linog. Sige guys, bye-bye.